कोयटा के हल्के PB 45 के 15 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा इलेक्शन पोलिंग का वक्त शुरू। वोटिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। तमाम पोलिंग स्टेशंस हसास तरीन करार। हल्के में पुलिस के अलावा FC एहलकार भी तैनात। आम इंतखाबात में हल्का PB 45 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हाजी अली मदद जतक फातेह करार पाए थे। JUI और पख्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी के उम्मीदवारों ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू किया था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 15 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखा था। पंजाब के मैदानी इलाके धुंध में गुम। हद निगाह इंतहाई कम होने पर लाहौर अब्दुल हकीम मोटरवे M3 और लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 मुकम्मल बंद कर दी गई। M2 पर लाहौर से कोट मोहम्मद तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। M4 पर फैसलाबाद से पिंडी भटिया तक गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी आयद। M5 पर मुल्तान से ओश शरीफ तक नो एंट्री का बोर्ड लग गया। दूसरी जानिब लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदें भी बरस पड़ी। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। सर्दी की शिद्दत बरकरार। PTI के साथ पसे पर्दा कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। नाबानी PTI को बनी गाला भेजने की पेशकश की। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि हुकूमत PTI मुज़ाकरात 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। मुतालबात तहरीरी शक्ल में ना आए तो मुश्किलात हो सकती हैं। हुकूमत को कोई परेशानी नहीं, अपना अरसा इक़्तिदार पूरा करेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि मुआशी एजेंडे पर अमल पैरा हुकूमत की कोशिश है। सियासी दर्जा हरारत ना बढ़े। खुलूस नीयत से मुज़ाकरात कर रहे हैं मगर ताली दोनों हाथों से बजती है। वज़ीर दिफा ख़ाजा से मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दुआ गो। बोले जो भी बात होगी सबके सामने होगी। पिछले दरवाजे से कुछ नहीं चलेगा। हमारा कोई मुतालबा गैर कानूनी या गैर आइनी नहीं। बानी PTI समेत सियासी असीरान की रिहाई कानून के मुताबिक होगी। साहिबजादा हामिद रजा का कहना है कि हुकूमत ने कहा था फैसला साजी का इख्तियार है, तभी हम मुज़ाकरात पर राज़ी हुए। लगता है आज भी हुकूमत के पास फैसला साजी का इख्तियार नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा बानी PTI रिहा होंगे तो गुफ्तगू आगे बढ़ाने का माहौल मिलेगा। मुतालबात तहरीरी तौर पर देने में कोई मसला नहीं। बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाना वक्त की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी के अलावा मसाइल का हल किसी के पास नहीं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं आसिफ अली जरदारी मफाहमत के तहत सबको साथ लेकर चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। यही वाहिद जमात है जो मुल्क को मसाइल से निकाल सकती है। जिला अस्पताल जो गालिबन इस मुल्क का सबसे बड़ा अस्पताल है वो बगैर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के चल रहा है, इसलिए कि जो शख्स वो निकाला कहते हैं वो डेपुटेशन पे है। भाई अगर मंडे को ये रिजॉल्व नहीं होता है तो मैं अपॉइंट करूंगा, कंटेम्प्ट मैं करूंगा, आप कहें मुझे आके सजा दे। जिना अस्पताल बगैर सरबरा के चल रहा है। मसला हल ना हुआ तो खुद तैनाती करके तौहीन अदालत कर लूंगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है अदालत ने अस्पताल के सरबरा को इसलिए निकाला कि वो डेपुटेशन पर थे। 2 माह हो चुके हैं और केस चले ही जा रहा है। कल तक मसला हल ना हुआ तो वो खुद सरबरा मुकर्रर कर देंगे, चाहे तौहीन अदालत हो जाए। मजीद बोले कराची के मसाइल उनके पैदा करते नहीं लेकिन हल करना उनकी जिम्मेदारी है। इम्तिहानी नताइज में बहुत इशूज हैं, तलबा का नुकसान नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मैक्रो इकनॉमिक लेवल पर मुआशी तरक्की के लिए कोशिशां। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग से मुताल्लिक़ इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि स्मॉल एंड मीडियम लेवल के कारोबार मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। पाकिस्तानी सनतों को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने के लिए संजीदा इक़दाम उठाना होंगे। वज़ीर आज़म की SMEs के लिए कर्ज की फराहमी मज़ीद आसान बनाने और तरक्की के लिए सूबों से मिलकर इक़दाम करने की हिदायत। पाकिस्तान को 40 अरब डॉलर्स तक कर्ज मिलने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक आइंदा 10 साल में आलमी बैंक 20 अरब डॉलर देगा। बाकी 20 अरब डॉलर आलमी बैंक के 2 ज़िली इदारों से मिलेंगे। प्रोग्राम का मकसद नज़रअंदाज शोबों को बेहतर बनाना है। रवा माह के वस्त में वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कर्ज की मंजूरी मतवक्के। कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी कंट्री पार्टनरशिप 2025 से 35 तक की होगी। एलन मस्क स्पेस एक्स और टेस्ला के बाद अब तालीम में सरमायाकारी करने को तैयार। रियासत टेक्सास में एड एस्ट्रा नामी स्कूल बाज़ाब्ता तौर पर रवां साल खोला जाएगा।
پہلے سال میں صرف 21 طالب علموں کو داخلہ ملے گا۔ مسک کا کہنا ہے کہ بچوں کو زندگی بھر کارآمد رہنے والی مہارتیں سکھائی جائیں گی۔ فنڈز کی کمی سے کینسر کے مریضوں کو ادویات کی فراہمی متاثر۔ وفاقی منصوبہ بندی کمیشن کی سفارش پر وزارت صحت نے وزارت خزانہ سے براہ راست فنڈنگ کی استدعا کر دی۔ پروگرام خبر کیا ہے نے معاملہ عوام کے سامنے رکھ دیا۔ لاہور میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹ اور لائف سٹاک کے ویٹرنری ڈاکٹرز کی لوٹ مار کا بھانڈا بھی پھوڑ دیا۔ مناوا میں گرہ فروشی کے نام پر شہریوں کو کروڑوں کا جرمانہ، مگر خزانے میں صرف 500 یا 1000 روپے کی رقم جمع کرائی گئی۔ ملتان میں ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس اور محکمہ صوبائی ہائی وے کی 58 کروڑ روپے کی کرپشن کا انکشاف۔ امریکہ کو برفانی طوفان نے لپیٹ میں لے لیا۔ 1 درجن سے زائد ریاستیں متاثر۔ یو ایس نیشنل ویدر سروس کے مطابق 6 کروڑ 20 لاکھ افراد متاثر۔ مسوری میں کینساس سٹی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو بند کر دیا گیا۔ دوسری جانب برطانیہ میں بھی برف باری سے معاملات زندگی مفلوج۔ مغربی حصوں میں برف باری، برسٹل ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن معطل۔ انگلینڈ، ساؤتھ ویلز، برمنگھم، کارڈیف میں بجلی کی فراہمی معطل۔ شدید موسمی حالات کی وجہ سے کئی ٹرینیں بھی منسوخ۔ ادھر سعودی عرب میں آج سے بدھ تک بارش کا الرٹ جاری۔ سعودی محکمہ موسمیات کے مطابق ساحلی علاقوں میں طوفانی بارش اور ژالہ باری متوقع۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بھی بادل برسنے کا امکان۔ امریکہ کی بھی غزہ میں دہشت گردی کے لیے بھرپور سہولت کاری۔ بائیڈن انتظامیہ نے جاتے جاتے اسرائیل کو $8 ارب کی فوجی امداد کی منظوری دے دی۔ امریکہ ہتھیاروں کی بڑی کھیپ اسرائیل کے حوالے کرے گا۔ ہتھیاروں کے پیکج میں میزائل، آرٹری گولے، پروجیکٹائل اور وار ہیڈ شامل۔ بائیڈن نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی سپلائی سے آگاہ کر دیا۔ مدینہ منورہ کے زائرین کے لیے بڑی خوشخبری۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اب سال میں 1 سے زیادہ بار کی جا سکے گی۔ سعودی وزارت حج نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کے لیے عائد شرط ختم کر دی۔ زائرین مسجد نبوی کے قریب رہتے ہوئے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت آسانی سے 1 سے زائد بار کر سکیں گے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا عرس۔ بھارت کا 400 پاکستانی زائرین کو ویزے دینے سے انکار۔ صرف 100 پاکستانی زائرین کو ویزے دیے گئے۔ ترجمان وزارت مذہبی امور کے مطابق عرس میں شرکت کے لیے 500 پاکستانی زائرین کا کوٹہ مقرر ہے۔ 100 زائرین آج واگا کے راستے اجمیر شریف روانہ ہوں گے۔ چینی شہری نے اپنے بیٹے کا رشتہ توڑوا کر اس کی منگیتر سے شادی کر لی۔ بینک آف چائنا کے سابق چیئرمین لیو لیانج نے اپنے بیٹی کی منگیتر سے چوتھی شادی کی۔ لیو لیانج کو گزشتہ سال نومبر میں پھانسی کی سزا سنائی جا چکی۔ وہ $17 ملین رشوت لینے اور $450 ملین سے زائد غیر قانونی قرضے جاری کرنے کے جرم میں ملوث ہیں۔